पारस निमरा अहमद। वो बेड पर चित लेटा था। बेड को सीने तक डाला था और वीरान आंखों से वो छत को देख रहा था। कमरे में अंधेरा सा था। चौखट पे खड़े शख्स का पहले योला नजर आया। फिर इसने लाइट जलाई तो बिस्तर पर लेटा फिजान चौंका। फैजी, ऐसे क्यों लेटे हो? तबीयत तो ठीक है? सवेरा आपा आगे आई और इसकी पेशानी छुई। ठीक हूँ, बस थक गया था। वो सीधा होकर उठ बैठा और दोनों आंखें मली। बहुत देर अंधेरे में रहने के बाद एकदम ढेर सारी रोशनी यूं ही चंद लम्हे के लिए बसारत को चुंधिया देती है, मगर फिर जैसे आंखें आधी होती हैं, हर शय वाज़ेह नज़र आने लग जाती है। आप इधर कैसे? किसी ने देख लिया तो? बल्कि सवेरा आपा को देखा, जो अब सामने कुर्सी पर बैठ गई थी। पारस ऑफिस में है और मुझे बाकी किसी का खौफ नहीं। तुम इतने बुझे बुझे क्यों लग रहे हो? यूं ही। फिजान ने फिर सर झुका लिया। वो रात से यूं ही लेटा था और अब सुबह हो चुकी थी। इसके जॉगर्स अभी तक पैरों में थे। गुज़िश्ता रोज़ वाला इज़्तिराब भी चेहरे पे था। रणवीर भाई का फ़ोन आया था। बता रहे थे कि कल तुमने पारस का सूप उलट दिया। इसका इतना ख्याल कब से होने लगा तुम्हें? वो खफा थी और मशकूक भी। फिजान ने थकी थकी निगाहों से सवेरा आपा को देखा। क्योंकि मैं बहुत कुछ हो सकता हूँ मगर कातिल नहीं। मैं इसे कत्ल करना चाहता था मगर नहीं कर सका। फैजी, वो मज़ीद कुछ ना बोल सकी। हाँ, इसने भाई जी को कत्ल किया है। इसने हमसे भाई जी को छीना है, मगर मैं इसे कत्ल नहीं कर सकता। मुझसे ये नहीं हुआ। वो सर दोनों हाथों में गिराए थकावट से कह रहा था, तुम अपने मकसद से हट रहे हो। याद है तुमने यहाँ आने से कब मुझसे वादा किया था कि जब तुम यहाँ से जाओगे तो पारस इधर नहीं होगी। वो बेचैनी से तेज तेज बोल रही थी, जैसे पटरी के आगे से हट जाने वाले बच्चे की उंगली पकड़कर इसे जल्दी जल्दी ट्रेन के सामने लाने की कोशिश कर रही हूँ। मगर मैं क्या करूँ? मैं इसको मार नहीं सकता। मुझे अब भी शक है कि वही भाई जी की कातिल है, मगर मैं इसके साथ वो नहीं कर सकता जो इसने भाई जी के साथ किया। मैं किसी से यूं जीने का हक नहीं छीन सकता। हम कानूनी कार्रवाई कर रहे हैं, क्या वो बहुत नहीं है? फिर आपने अफसोस से इसे देखा। हो तो तुम भाई जी के भाई। इसके हुस्न ने तुम्हें भी इसकी तरह मशहूर कर दिया है, मगर याद रखना, मैं तुम्हें भाई जी वाली गलती नहीं करने दूंगी। अब बात को किस तरफ लेकर जा रही हैं? मुझे इसकी शक्ल से कोई लेना देना नहीं है। वो बुरा मानकर बोला, मगर सवेरा आपा नफ़ी में सर हिलाती उठ खड़ी हुई। तुम बुज़दिल हो गए हो फैजी। हस्बे तवक्को इनका चेहरा सुर्ख हुआ। मैं बुज़दिल नहीं हूँ, मैं सिर्फ। और किसे कहते हैं बुज़दिली? तुम अगर अपने बाप जैसे भाई के कातिल के कत्ल का बदला नहीं ले सकते तो तुम अपने मर्द होने पे लानत करना। वो गुस्से में कहकर तेजी से बाहर निकल गई। फैजी लब काटता इनको देखता रह गया। फिर बेख्तियार बेबसी और गुस्से से बेड पे जोर से मुक्का मारा। फिर खिड़की में आग खड़ा हुआ तो देखकर दूर जंगल में पारस चलती जा रही थी। वो खामोशी से इसे देखता रहा। वो तेज तेज चलती दरख्तों के बीच से गुजर रही थी। बाल ढीले जोड़े की शक्ल में बंधे हुए थे और चेहरे पे मधमसी मुस्कुराहट थी। सुबह की ताज़ा हवा यहाँ फूलों के ऊपर से बहकर इसके कदमों में गिर रही थी। खूबसूरती दर खूबसूरती। इसने हल्का सा स्वेटर पहन रखा था, जिसके जेबों में हाथ डाले वो मगन कदम उठा रही थी। हर दरख्त, हर पत्ते पे एक याद रकम थी। वो जब भी तन्हा होती, यादों का रोड मैप फिर से खुलने लगता। एक दरख्त के सामने वो बेख्तियार रुकी, फिर इसके तने पे हाथ फेरा। वहाँ चाकू से एक तारीख खुदी थी, 7 माह कबल, दिसंबर की तारीख। पारस की आंखें गुलाबी पानी में डूबने लगी। इसने उंगलियों से इन हिंसों को छुआ। हर अदद साफ था, हर लकीर, हर दायरा सब वाज़ेह था। फिर भी इसकी आंखों की धुंधलाहट में वो धुंधला पड़ता गया। इसने झपक कर पलकें खोली तो दरख्त का तना साफ था। इस पर कुछ न लिखा था। वो इसी तरह इसके सामने खड़ी थी। इसने घुटनों तक आता ओवरकोट पहन रखा था और बाल खुले थे। हाथ में चाकू था जिसकी नोक को तने पे रखे वो कुछ लिखने का सोच रही थी। यकदम चौंक कर पलटी। पीछे रिजवान खड़े थे, जेबों में हाथ डाले, हुड वाला जैकेट पहने मुस्कुराते हुए दरख्त से टेक लगाकर इसे देखते। आप मेरा पीछा कर रहे थे? वो मुस्कुराहट दबाकर खुफिया से बोली। नहीं,
मैं ये देखना चाह रहा था कि आप लिखना जानती हैं या नहीं, और किस नतीजे पे पहुँचे आप? यही कि आप नहीं जानती, वरना इतनी देर चाकू पकड़े बेकार ना खड़ी रहती। पारस ने बामुश्किल मुस्कुराहट रोकी। मैं सोच रही थी कि क्या लिखूं, मगर अभी फैसला नहीं कर पाई। वैसे मुझे पता था आप ज़रूर आएंगे। वो दोनों आमने सामने दरख्तों के बीच खड़े थे। पिछले 4 दिन से हम इकट्ठे वॉक कर रहे हैं, इसलिए मुझे भी मालूम था कि आप मेरा इंतज़ार करेंगे। मुझे वॉक की आदत नहीं है, मगर हर दफ़ा वो घर देखने आती हूँ जो आप मुझे गिफ्ट करने जा रहे हैं। अब की वो शरारत से मुस्कुरा दी। रिजवान ने जेबों में हाथ डाले कंधे उचकाए। कल मैंने वो घर खरीद लिया है। अब बताएं, कब है आपकी शादी? नहीं सर, वो तो महज एक मजाक था। पारस की मुस्कुराहट गायब हुई। आंखों में हैरत उभरी और फिर परेशानी। मैं मजाक नहीं कर रहा था, और मैं इस तरह के मजाक नहीं करता। मगर सर, ओ गॉड, आपने वो घर खरीद लिया? मेरे लिए इसकी तो जैसे सांस रुक गई। रिजवान ने मुस्कुराकर सर खम कर दिया। मैंने आपसे वादा किया था, मगर वादे की एक शर्त भी थी। आप शादी ज़रूर करेंगी। पारस लब काटती ने देखने लगी। भवें भेंचे वो परेशान नज़र आ रही थी। सर, मैं ये घर, इतना बड़ा गिफ्ट मैं नहीं ले सकती। वो चलते हुए इसके करीब आए और बिल्कुल सामने आ रुके। कल आपने कहा था कि जब से आप मेरे साथ वॉक करने लगी हैं, आप पे एतमाद आ रहा है, आप अच्छा महसूस करती हैं। पारस, वो एतमाद अगर मेरा दिया हुआ तोहफा है और आप वो कबूल करती हैं, तो वो घर से तो बड़ा गिफ्ट है, क्योंकि खुद पे एतमाद एक ऐसी चीज़ है जो आप पैसे से नहीं खरीद सकती। पारस की आंखों में उदासी उतरी। इसने पलकें झुका दी। मैंने आपसे वादा किया था कि मैं शादी करूंगी, मगर मैं शायद शादी करना ही नहीं चाहती। कोई छोड़कर चला गया था जिसका इंतज़ार कर रही हैं। उन्होंने आंखें सुखेरे बगौर इसके झुके सर को देखा। नहीं, ऐसा नहीं है। पारस ने चौंक कर सर ऊपर किया। अलबत्ता इसके चेहरे पे कई रंग आके गुजरे। तो फिर ज़िंदगी का फैसला कर लें, वरना बहुत देर हो जाएगी। आप मेरे बारे में इतने फिक्रमंद क्यों रहते हैं? इसने पूछा तो इसकी आवाज़ में ज़मानों की उदासी थी। मुझे आप में अपना आप नज़र आता है, अपनी जवानी, और मुझे अफसोस होता है कि इस वक्त मैंने शादी क्यों नहीं की। इसलिए चाहता हूँ कि मेरी गलती आप ना दोहराएं। तो आप अब कर लें शादी। इसके लबों से बेख्तियार फिसला। इस उम्र में मुझसे कौन करेगा शादी? वो हल्के से मुस्कुराए। अरे, इसकी आंखें हैरत से फैली। आप रिजवान हयात हैं। आपसे तो हज़ारों लड़कियां शादी करने पर राज़ी होंगी, मगर इन हज़ारों में से एक भी मेरी दौलत की बजाय मेरी ज़ात से मोहब्बत नहीं करेगी। मुझे कोई ऐसी बीवी नहीं चाहिए जो मेरे मरने का इंतज़ार करे, ताकि तब वो सारी दौलत समेटकर अपने किसी चाहने वाले के साथ चली जाए। मुझे ऐसी बीवी चाहिए जो मेरी साथी हो। वो जैसे ईसाई शादी के वक्त अहद कर लेते हैं ना, कि वो एक दूसरे के साथ ही रहेंगे, इन सिकनेस एंड इन हेल्थ। बिल्कुल वैसी ही सेहत और बीमारी में साथ रहने वाली चाहिए मुझे। कोई तो मिली होगी ऐसी। वो चंद लम्हे खामोशी से इसे देखते रहे, फिर दोबारा मुस्कुराए, मगर उदासी से। हाँ मिली, मगर बहुत देर से। क्या मतलब? ऐसा करें, यहाँ आज की तारीख लिख लें। उन्होंने दरख्त की तरफ इशारा किया, क्योंकि आज के दिन ही मुझे एहसास हुआ है कि वो मुझे कितनी देर से मिली है। मगर पहले आप बताएं, अगर एक औरत आपके साथ मुखलिस है, तो इसको प्रपोज करने से क्या चीज़ आपको रोक रही है? वो नाराज़गी से बोली, जैसे दिमाग वहीं अटका हो। रिजवान हयात की मुस्कुराहट गहरी हुई। इसके हाथ में पकड़ा चाकू। वो धीरे से बोले। वो चाकू बिना आवाज़ के ज़मीन पे गिरा। पारस की सांस रुकी, आंखों में बेयकीनी उतरी। वो बिल्कुल साकित थी। आई एम सॉरी, मुझे आपको ये कभी नहीं बताना चाहिए था। वो मज़ीद इसकी तरफ देखे बिना पलट गए। वो हक्का बक्का इन्हें जाते देखती रही। दिलो दिमाग सुन्न होकर रह गए थे। वो दरख्तों के बीच दूर जाते नजर आ रहे थे। इनकी जैकेट की हुड हवा से होले होले झूल रही थी। पारस ने इन्हें आवाज़ देना चाहिए, मगर हलक में कांटे उग गए। वो सर्दी में यूं ही बर्फ का बुत बने खड़ी रही। फिर कितनी ही देर बाद इसने झुककर चाकू उठाया और पलटकर तन्ने पर इनसे खोदने लगी। जो भी था, वह शख्स की बात नहीं टाल सकती थी।
کیا یہ کوئی خاص تاریخ ہے؟ آواز میں پارس ڈر کر پلٹی۔ ماضی کا فسون لمحے بھر میں غائب ہو گیا۔ اس کے پیچھے شجاع کھڑا تھا۔ وہ پرانی یادیں اتنی الجھی ہوئی تھی کہ ٹھیک سے رد عمل بھی نہ ظاہر کر سکی۔ شجاع کو دیکھا، ارد گرد درختوں کو اور واپس کھدے ہوئے تنے کو۔ تم رو رہی ہو پارس؟ شجاع کے دوسرے فکرے نے اسے مکمل طور پر ماضی سے کھینچ کر باہر نکالا۔ اس نے بے اختیار ہتھیلی کی پشت سے آنکھیں صاف کی۔ ہاں، دراصل یہ تاریخ، یہ وہ دن تھا جب رضوان نے مجھے پرپوز کیا تھا۔ جواب دیتے ہوئے خود کو سنبھال چکی تھی۔ شجاع نے سر کو ہلکا سا خم دیا اور خاموش ہو گیا۔ تم ادھر کیسے؟ پارس نے اطراف میں نگاہ دوڑائی۔ سب سنسان پڑا تھا۔ اور پلیز یہ مت کہنا کہ تم اتفاق سے مجھ سے ٹکرائے۔ اصل بابا نے بتایا تھا کہ تم واک کے لیے گئی ہو، اس سے تمہیں ڈھونڈنے آیا ہوں۔ اب تو میں واپس آنے والی تھی، تمہیں مجھے ڈھونڈنے کا خیال اتنی دیر سے کیوں آتا ہے شجاع؟ وہ اسی درخت کے تنے سے ٹیک لگائے سینے پہ بازو لپیٹے کھڑی سنجیدگی سے پوچھنے لگی، اور تم مجھ سے ہمیشہ ناراض کیوں رہتی ہو؟ ناراض ان سے ہوا جاتا ہے جن پر مان ہوتا ہے کہ وہ منا لیں گے اور ہم مان جائیں گے، اور جس پر سے سارا اعتبار اٹھ جائے اس سے کوئی ناراض نہیں ہوتا۔ میں نے تمہارا اعتماد توڑا ہے یا تم نے میرا؟ وہ برہمی سے پوچھنے لگا۔ میں تو تمہیں فون بھی کرتا تھا، خط بھی لکھتا تھا، مگر تم نے منع کر دیا۔ تم مجھ پر چیختی چلاتی تھی کہ میں یہ سب نہیں کیا کروں۔ پر اس ایک لمحے کو بالکل چپ ہو گیا، البتہ اس کی آنکھوں میں دکھ ابھرا۔ ٹھیک ہے، اگر تم پرانے کھاتے کھلوانا چاہتے ہو تو سنو۔ وہ بولی تو اس کی آنکھوں میں دکھ کے ساتھ ساتھ انگارے جلنے لگے۔ میں کہتی تھی چھت پہ نہ ملو، تم کہتے تھے تم مجھ سے ملنا نہیں چاہتی۔ کیا تم اتنے بچے تھے شجاع کہ تمہیں احساس نہ ہوا کہ یوں چھت پر ملنا، یوں خط، فون، یہ سب میری بدنامی کا باعث بن سکتا تھا؟ میں ایک کمزور اور غریب لڑکی تھی، تم نے وہ فکرہ کمپلیٹ نہ کر سکی۔ تم مجھ پہ اعتماد تو کرتی، میں تمہیں بدنام نہ ہونے دیتا، ساری دنیا سے لڑتا تمہارے لیے اگر تم ساتھ ہوتی۔ وہ بات کاٹ کر اسی مضبوطی سے بولا، میری دنیا بھائی اور امی، رافیہ اور تمہاری ماں بہنوں پہ ختم ہو جاتی تھی۔ شجاع تم ان سے لڑ نہیں سکے، ان کے سامنے مجھے بے عزت رسوا ہونے سے نہیں روک سکے، اور تم دنیا سے میرے لیے لڑتے۔ بولتے بولتے اس کی گردن کی نسیں ابھری، آنکھوں سے چنگاریاں نکل رہی تھیں، مگر وہ خائف نہیں ہوا تھا۔ تم میرے ساتھ کھڑی ہوتی، مجھے کبھی کہا تو ہوتا کہ میرا انتظار کرو گی۔ کیا میں اتنا بے اعتبار تھا تمہارے لیے؟ انتظار؟ اس کے منہ پر تو گویا تماچا پڑا۔ تم لوگوں نے اپنا وہ گھر بیچ دیا اور کسی دوسرے محلے میں شفٹ ہو گئے، بتایا بھی نہیں کدھر جا رہے ہو۔ میں نے تو کوئی دعویٰ نہیں کیا تھا، مگر تم نے دعوے کیے تھے۔ تم واپس کیوں نہیں آئے؟ ان 8 سالوں میں ایک دفعہ بھی تم پاکستان نہیں آئے کیا؟ آیا تھا، مگر تم لوگ بھی تب وہ گھر چھوڑ کر جا چکے تھے۔ ہمارے نئے گھر کا پتہ خاندان میں سب کو معلوم تھا۔ کیا تم نے کسی سے پوچھا؟ امی نے کہا تھا کہ تم لوگوں نے پتہ کسی کو نہیں۔ وہ اپنا فکرہ کمپلیٹ نہیں کر سکا۔ پارس بولی، تم اپنی امی کو جانتے تھے شجاع، تو تم نے ان کے علاوہ کسی اور سے کیوں نہیں پوچھا؟ شجاع لمحے بھر کو بالکل خاموش ہو گیا۔ وہ سلگتی آنکھیں لیے اس کے سامنے کھڑی سارے حساب مانگ رہی تھی۔ سچ تو یہ ہے کہ میں تائی کو بھی جانتا تھا، اس لیے کچھ بن کر آنا چاہتا تھا تاکہ تائی مجھے انکار نہ کر سکیں۔ یہ تو وہ ہے جو تم نے اپنی تائی کے لیے کیا، تم نے میرے لیے کیا کیا؟ مجھے وہ بتاؤ۔ پارس وہ چکرا گیا۔ میں آیا تھا جب مجھے لگا میں کسی قابل ہو گیا ہوں تو میں تم سے ملنے مری آیا تھا۔ میں نے تمہارا مری کا پتہ تک ڈھونڈ لیا تھا، مگر جب میں آیا تو تم شادی کر چکی تھی، وہ بھی ایک امیر بڈھے سے۔ میں نے تمہارے لیے یہ کیا کہ تمہاری زندگی ڈسٹرب کیے بغیر اپنے دل پر پتھر رکھ کر واپس چلا گیا۔ تم تب آئے جب امی نے تمہاری خالہ کو فون کر کے بتایا کہ پارس نے رائل ہوٹل کے مالک سے شادی کر لی ہے۔ تب تمہاری خالہ نے بتایا کہ شجاع 3 دن بعد پاکستان آ رہا ہے۔ اگر تم نے میرے لیے کچھ کرنا ہو تو تم یہ خبر اپنی خالہ سے سن کر خاموشی سے بیٹھ جاتے، نہ کہ پاکستان آنے کے تیسرے ہی روز مری آ جاتے۔ شجاع کے لبوں پہ تلخ مسکراہٹ ابھری۔ تو تم جانتی تھی میں آیا تھا؟ ہاں، تمہاری خالہ سے فیروزہ مئی کا رابطہ اس شادی کے بعد شروع ہوا تھا۔
مگر قائم ابھی تک ہے۔ ان سے ہر خبر ہمیں مل جاتی ہے، ہمیں نہ پوچھنا پڑتا ہے نہ پوچھنے کی خواہش ہے۔ وہ چبا چبا کر بولی، آنکھیں ابھی تک جل رہی تھیں اور جلا رہی تھیں۔ میں یہ دیکھنے آیا تھا کہ خالہ نے جھوٹ کیوں بولا، کہ کیونکہ مجھے یقین نہیں آیا تھا کہ تم یوں کسی اور سے شادی کر سکتی ہو، بلکہ یوں کہو کہ تم مجھ سے حساب مانگنے آئے تھے۔ مگر میرے شوہر کی دولت اور مرتبہ دیکھ کر مغروب ہو کر خاموشی سے چلے گئے۔ وہ استہزائیہ مسکرائے، شجاع کی پیشانی پر بل پڑے۔ پارس، تم ہر کسی کو دولت کا لالچی کیوں سمجھتی ہو؟ جاؤ شجاع، میرے پاس تمہارے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس نے جواب دینے کی بجائے ابتہاج سے رخ موڑ لیا۔ وہ چند ساتیں وہاں کھڑا رہا، پھر خاموشی سے پلٹ گیا۔ پارس اپنے سامنے درخت پر کندہ تاریخ کو دیکھتی رہی۔ آنکھوں میں جلتی سلگتی چنگاریاں اب کرچیوں میں تبدیل ہو چکی۔